الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا بقية الله في الأرضين يا صاحب العصر والزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. ماہ مبارک رمضان آخر لتون اگر الزتون نادرین آخری ماہ مبارک رمضان ودانا یجزر بی جگتون. رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ماہ رمضان کنن جابر لكسل مسلو لجابر دفرد موشان الزاونة دي تربيك ودا بنشك أرزبوز. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه. خدایا دل زي آخری روزہ ونچی آخری روزہ ماہ مبارک رمضان قرار متون. فإن جعلته فاجعلني مرحوما. اگر دونچی آخری ماہ روزہ ماہ رمضان کا تو انام یعنی رحمت فوق بشکان مرحوم بس قرار تون. ولا تجعلني محروما یعنی رحمت شتیانا محروم نام خالی لسکن کنی شتیانا قرار متون. خدایا یری کنت سالد دیون غچی آخری ماہ مبارک رمضان قرار متنمام یری تعدن لسیم باز هم ماہ مبارک رمضان نتھک پنگچا قسمت شزد بوز. ماہ مبارک رمضانی نشر سرگی جغی دعا پو خدای ریزگوی کنت سلید. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. خدایا یا رزقنا دی جق پینوگ یا رحمت نکتوم. خدایا دی جق پینوگ یا رزقنا توفیقنا گناہ کنی شتیانا سترون سے لس پی عصمتنا حفاظت چگ روزی شزد بوس. خدایا دی جق پین یا رزقنی سنین پوم ین کننا نسبت لتحمتنا چنا شگنا وهم بچنا دیونی تاریکینا ٹھپ کنی شتیانا ظلمت کنی شتیانا نسنین پو پاکو پاکی زجوک. یا رحیما بعباده المؤمنین لمؤمن بندونا نسبة لا رحمنا مهرباننا شتسگی اشپا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مولا امام رضا علیہ الصلاة والسلام اس روایت چنگ کسل مولد اکثروا من الصلاة على محمد وآلہ. ینتس کہتے پیغمبرنا آل پیغمبری کا صلوات والدعاء للمؤمنین والمؤمنات في آناء الليل والنهار. تمام تسنى نيمين مؤمنين مؤمنات كن فرسكت الدعاء بس. فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر. پیغمبرنا آل پیغمبری کے صلوات تغمیت پاول لغمو أعمال كن جنمين نسق بس أفضل ما يتبع عمل بين.
وأحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين. مؤمن كن حاجت فين ما يتبعنو كنتن حريصنا لالشجن رغبتجن وإدخال السرور عليهم. مؤمن كنكا سرور نتدكا كوينوك داخل با كويسينوك تدكنا رغمتن ما يتبعنو كنتس ليكسنا حرصنا لالش اختيار بس. ودفع المكروه عنهم كويشتانوكنا همنا غمچي اگر يدنا دون دفع بايد بينوك دولا أهميتون. فإنه ليس شيء من الأعمال عند الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من إدخال السرور على المؤمن. واجب کو نرجبنا فرائض کو نرجبنا سقبس خدای شتیا افضل ما به عمل چک مؤمن سیانوک سرور نتدکن ارگمو داخل باون چخشیان چنگ سنگ متزره. یان روایت کنیانو انگتا یوت لیک سینا شخمو اجابت کتون مایوت پی دعا پو برادر مؤمن چگی زیان برادر چگی فاقا کوئی من دعا بتن دون چخ شخمو اجابت کتون می دعا چگ چنگ سنگ مت. اگر فاقا دوک سے yang برادر دینی خواهر دینی چی من اگر دون لدعا بو کری دعا کنی که حتی دون لمقدم تغسه فرشتہ که توز کوئی حق انزر اللو ولک مثلا کری فرز دون تغز نزلوک بو یا بعض روایات مطابق لاک کری فرز حاجت روا سونشک زره کوئی حق انوک دعا با چلو. عزیزان کن برادر مؤمن خواهر مؤمن گار یدن دنیای شیعیان امیر المؤمنین کوئی حق دعا بار گوشا انسک مشکلات پریشانین یدن کوئی مشکلات پریشانین پھل تک سون سے آسان سون شک زر دعا بار گوشا انسک. آج کل ایران نگا چام چک مشکلات ن پریشانین ید ایران ید پیغتید برادر و خواهران دینی کن کوئی حق دعا بز آخرهای ماه مبارک رمضان شب عید فطر ندونیا نغتار جد مرجد با خدایا باری الہ قرآن اہل بیت حق نرس نزگغت دنیای گا نقطہ چی کمل سچی که شیعیان مظلومیت فقصیت نفس. آج کل ایران ید پیده شیعیان کن خدایا کن ده مشکلات پریشانینا نبین سے کن فرجنا کن فتح و کامیابی نصیب شزد بس یا اللہ. خدایا باری الہ محبت اہل بیت کے دکھ سے دنیای گامل سے گا زیر خاک اسیر نہ دفن سون سیود نہ تازہ شہید سون کھن شہدا کن گامل سے گا. خدایا کھو غریق رحمت مزید درجات شزد بس یا اللہ. خدایا پرچم اسلام سر بلند شزد بس. خدایا باری الہ پرچم کفر و نفاق سر نگون گچک. خدایا دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل وہابیت تکفیری داعش دون لقابل ہدایت میں نیستو نابود بس یا اللہ. خدایا مولا امام زمان فق پی ظہورا تعجیل شزد بس. خدایا دیون غچ آخری ماہ مبارک رمضان قرار مچا یر اطاعت تدکن ارگم زندگی بین باز ہم ماہ مبارک رمضان نغچان تھک پی قسمت شزد بس. خدایا دی سقپا ملک ہونس پی غچ اعمال عبادت کن دی چی 20-26 ملک ہونس پی ماہ مبارک رمضان اعمال طاعات کن یر درگاہ لقبول شزد بس. خدایا التماس دعا ذریعت کن باقی گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگو ید نروا شزد بس. مرحومین کل غریق رحمت شزد بس. مریض مرزال شفاء عاجل و کامل شزد بس. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.